Ya Allah ya Rahman jud lana bil aman bil wali qutbil زاد شوق المعنى لغزال المعنى وشاد أنا حسن بدر فائق وانسبني عاشق
غمرات تفنينا عن سوى سقينا وبه تبقينا بدوام الأزمان
وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى ترسل الأرض من عليها وأنت خير الوارثين. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة الصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعوذ ظافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تسلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومدهر قاسم إمدادك في عبادك وساكك كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غايات آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا فتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي ذرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفئين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزره وله وظاهره وأم ببركته وشرف جد أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة مانا وسورة. واكشف اللهم غربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل ببلاد الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله.
الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى روح سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وفاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا جميع زوج رسول الله أصحاب رسول الله جميع آبائنا أمهاتنا مشايخنا خصوصا منهم سيد المهاجر أحمد بن إسحاق بن عبد الله بن أحمد الإمام محمد بن الحسين المربد والبقي مقدم محمد بن علي بعلوي حبيب عمر بن عبد الرحمن الطاس وسيد علي فارس حبيب عبد الله بن الحداد حبيبنا حسن بن أحباه هارون بن محمد بن علي المالكي سالم بن عبد الله بن الشاطر وإلى روح صاحب الهول السيد محمد بن عبد الكريم السمان المدني والشيخ محمد أرشد البنجري والشيخ محمد زيني عبد الغني جميع آبائنا أمهاتنا مشايخنا أن الله الكريم المنان يتقسم بالرحمة المغفرة ويرزقنا وإياكم من بركاتهم وأسرارهم وخصوصياتهم بالدين والدنيا والآخرة ويجعلنا وإياكم من أهل الإيمان ومن أهل التقوى ومن أهل الصحة والعافية ومن أهل حسن الخاتمة بحسن ولطف العافية إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية وخصصه بحمل أسراره وجلب منه إليه بسابق العناية وأشكره أن من علينا بالإيمان بما جاءت به الأنبياء والأولياء من أسراره ربانية ووفقنا لمتابعة سنتهم البهية السنية وأصلي وأسلم على من سجد له الملك وهو في ظهر أبيه السور وعلى آله وصحبه وتابع سبيل النور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah dan inayah Allah sehingga di malam hari ini kita sama-sama berkumpul dalam rangkaian acara pembacaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita memperingati haul seorang wali Allah Subhanahu wa taala yaitu As-Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Saman Al-Madani radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan berkat kita menghauli sidin kita mendapatkan syafaat beliau di dunia dan di akhirat, hajat kita dikabulkan, dosa kita diampunkan. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani Khalifah Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, wahai segala saudara-saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya bermula pada ketika dibaca manakib aulia Allah Ta'ala itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarnya, serta diitikatkannya dengan yakin hatinya bahwasanya orang itu benar-benar wali Allah Ta'ala. Dan aku lihat pula beberapa murid-murid dahulu itu mereka mengarang dan menyusun akan menakib gurunya, dan mereka bacakan pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada ketika hari wafatnya. Mereka membaca Al-Quran, bertahlil, bersedekah manakala sekuasanya, tetapi hendaknya yang demikian itu dilaksanakan bersama orang banyak. Dan adalah Tuan Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, sifat beliau adalah kasih sayang kepada orang yang talibul ilmi dan kepada orang-orang alim dan orang-orang yang soleh dan kepada segala orang-orang fakir dan miskin. Dan lagi pula ia suka berkhidmat kepada segala orang-orang yang datang ziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada orang-orang yang alim dan orang-orang yang soleh, dan daripada segala orang yang awam dan yang khawas. Dan adalah tabiat Tuan Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani
di masa kecil beliau hingga sampai had mursyidnya, dan lagi pula ia sangat memuliakan bapak ibunya, dan lagi pula ia mengekalkan musyahadatul wujud, muraqabah dan ibadah, hingga ia meninggalkan daripada adat-adat dan melawani ia akan hawa nafsunya, sehingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiadalah tidur pada ketika malam hari melainkan sedikit jua. Dan apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika hendak tidur, maka keluh kesah ia seperti orang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur, ia bangun daripada tidurnya lalu ia ratib sahur. Nah, ini kebiasaan sidin waktu halus. Waktu halusnya kalah nang tuha wayahene walaupun tuan guru juga. Apa kebiasaan sidin? Bejikir kada tertinggal. Muntung selalu basah bejikir. Hati selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih halusnya, masih kenanakan umur 4 tahun 5 tahun kayak itu sudah kelakuan. Bila kuitan sidin hendak menjulengi bantal nak, goreng nak, malam sudah nak sadang sudah. Keluh kesah sidin. Kenapa? Karena amalan sidin belum tuntung. Amalan sidin belum tuntung, sehingga sidin keluh kesah. Mungkin baca Qurannya sidin target 2 juz, hanya sejuz saja. Mungkin salawatnya sidin kepada Nabi target 10.000, 5.000 aja. Nah, jadi sehingga beliau keluh kesah karena dijadikan Allah Ta'ala sidin itu hobi beramal ibadah. Sehingga kebiasaan-kebiasaan sidin waktu halus pun sering bangun malam, artinya sembahyang tahajud. Pembahyang tahajud sidin. Ujar Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asa karabbuka maqamam mahmuda. Ini kebiasaan sidin. Artinya di malam hari, hai orang-orang beriman, engkau bangun salat tahajud. Kalau pina engkau dibangkitkan dan diberikan kedudukan maqamam mahmuda, kedudukan yang terpuji. Ini kebiasaan sidin waktu halus. Mudahan kita kawan nuruti. Kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak. Lalu pula ia ratib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segala, maka bangkitlah ia sembahyang sunnatul isyraq 2 rakaat. Nah, sembahyang isyraq ini juga Nabi adalah pahalanya itu sama dengan orang mendapatkan haji dan umrah taman 3 kali. Cuma syaratnya subuhnya berjamaah. Imbah subuh berjamaah berwirid. Wirid tontong misalnya matahari belum terbit, tambah baca Quran pulang. Baca Quran sejuz sudah juga belum aja timbul lagi, baca salawat pulang. Ya kira-kira jam 6:30 atau jam 6:15 lah menjam Masjid Al-Karamah tuh. Sudah waktu isyraq, sudah sembahyang. Usolli sunnatul isyraq rakaat ini lillahi ta'ala. Maka pahalanya ujar Nabi yaitu mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Jadi amun orang kada berduit tolak kada kawat tolak haji jangan sedih. Sembahyang isyraq saja gawe. Hendak haji hari-hari kawa. Haji hari-hari kawa. Soalnya haji ini alangkah sulitnya menuju ke Mekah sana. Berapa banyak orang yang sudah sampai ke Mekah cuma ibadah haji kada kawa juga tegawi. Mungkin wukuf di Arafah ketinggalan, kada saham hajinya. Maka mahadangi lawas benar 10 tahun umpamanya. Cuma rukunnya kurang, maka kada sah hajinya. Atau tercampur lawan duit nang haram di situ. Setor haji 50 juta, duit haram 1 juta, kada diterima Tuhan juga. Maka inya mengata labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal muluk la syarika lak. Ujar malaikat napa? La labbaik wala sa'daik. Kada diterima haji ikam, kada diterima umrah ikam, hajat ikam kada kabul. Kenapa? Tercampur barang haram. Mungkin duit korupsi kan ada di situ 1 juta. Nah, 1 juta aja. Apalagi seberatannya duit korupsi umpamanya. Tambahnya kada diterima Tuhan. Nah, itu saking susahnya ini orang tolak haji. Nah, susah. Cuma ada juga nangarannya di YouTube tuh haji koboi ya ada juga, haji koboi.
Napa haji koboy inya tulak turis begana 3 bulan 4 bulan di sana. Ada juga nang kayak itu menhendak tahu takun nang lawas begana di sana aja toh. Itu kada ba antrian murah pulang. Mun haji plus ini berapa? 380 juta. Di mana bisa duit nang itu banyaknya? Bos batu bara gitu bisa begaru kepala juga. Kalau larangan 380 juta, hampir 400 juta. Seikong aja, maka 2 laki bini kak kurang lebih. Amun plus biasa 200 juta lebihnya 7 tahun juga mah ada. Iya, amun sampai, amun kada sampai, isdet misalnya. Udah habis sudah kada dana. Nah, jadi Allah Ta'ala dan baginda Rasul SAW memberikan jalan alternatif. Artinya ikam jangan sedih gawi sembahyang isyraq. Sembahyang isyraq gawi. Niscaya engkau akan mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. Kabul lagi. Cuma hanya fadilatnya Jepang. Cuma kewajiban itu masih ada juga londinya. Artinya amun inya ada rezeki, ada umur, ada sehat, sudah berangkat ke sana. Dan apabila sampai 1/4 hari maka bangkitlah ia sembahyang sunnatud duha sebanyak 12 rakaat dan yang terafdal 8 rakaat. Karena menurut riwayat yang muhtamad baginda Nabi itu melazimi yang 8 rakaat. Amun kada kawa 8 rakaat, 6 rakaat kita sembahyang. Amun kada kawa 6, 4. Amun kada kawa 4, 2. Jangan sampai ditinggalkan sembahyang duha. Cita-cita hendak jadi orang sugih, cita-cita supaya payu dagangan, cuma sembahyang duha koler misalnya. Jangan. Harus kita gawi. Karena itu syukurnya kita kepada Allah atas nikmat sehat. Ujar Nabi dalam satu hadisnya, umatku, bahwasanya kita diberi kesehatan dan kita nang normal ini diberi persendian sejumlah 360 persendian. Nah 1, 2, 3 hanya sebuting jari aja, belum digulu, belum dibatis. Jumlahnya ujar Nabi salah sumi'ah wasitin. Cukup ikam syukur lawan kesehatan badan itu antusalliya rak'atai duha. Itu ciri kita syukur lawan Allah. Mudahan kita kau menggawi. Karena ini adalah gawian sesaman lagi kenanakannya. Lagi kenanakannya sidin maka ini sudah 8 rakaat sidin hari-hari sembahyang duha. Jadi cucuk aja sidin ini jadi qutbul akwan, jadi wali kutub. Artinya semuanya wali itu di bawah sidin. Dan sidin tahu wali-wali nang di ujung dunia mana aja tahu. Keadaannya, sifatnya, namanya, walaupun secara zahir kada bertamu, tahu sidin. Itulah Tuan Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani radhiyallahu anhu. Dan lagi pula ia radhiyallahu anhu membanyakkan puasa sunnah dan membanyakkan riyadhah dan menjauhi daripada lezat dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Maka sekalian tersebut itu adalah halnya beliau di masa kecil beliau sebelum baliknya. Sebelum balik sudah nggak itu hafal Quran, hafal hadis, hafal kitab sebagainya. Pada masa itulah ia disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam siwan, yakni tempat makanan, karena hendak diberi makanan oleh orang tuanya. Manakala selesai ia daripada makannya, dilihat oleh orang tuanya tempat ia makan seolah-olah tidak dimakan beliau, seolah-olah padahal hampir habis tadi sepiringan. Coba tatkala ditarik mau diisi pulang. Aneh tapi nyata, ajaib. Itulah karamat sidin namanya, karamat sidin. Syahdan dan adalah Tuan Sayyid Muhammad Samman Al-Madani, ia selalu di dalam zikrullah siang dan malam. Dan ia suka uzlah, artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia nang tanpa artinya, tanpa faedahnya. Bergaulnya sidin ma'ajar, begaulnya sidin waktu berjikiran, begaulnya sidin waktu sembahyang berjamaah. Nah itu jadi manfaat waktu sidin itu. Ya kita kada kawan kayak sidin, saapa kawa menurut sidin, saapa kawa, jangan nang luput lalu, jangan.
Dan melazimkan ziarah ke Baqi, yakni tempat pekuburan segala istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul, serta hampir dengan masjidnya pada tiap hari, lalu berzikir dan membaca Al-Qur'an di tempat itu, baca Yasin, zikirnya gawian kita rajin juga kan, baca tahlil, salawat. Orang berzikiran, orang kada paham disambatnya bid'ah syirik, itu orang kada paham, yang dituruti. Dan adalah radhiyallahu anhu itu pada masa bidayahnya, yakni pada permulaan dia menjalani akan jalan tariqah dan haqiqah, ia memakai pakaian yang indah-indah. Kemudian datanglah Tuan Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani membawa baju jubah putih, padahal Tuan Sayyid Muhammad Saman di dalam khalwatnya. Nah, jadi ini nang manusidin, nang membimbing sidin adalah Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam alam ruhaniyah. Di dalam alam ruhaniyah Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka dipakaikanlah oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani akan baju jubah putih kepada Tuan Sayyid Muhammad Saman Al-Madani. Maka cukuplah Tuan Sayyid Muhammad Saman dengan baju putih itu hingga sekarang. Artinya hingga nang di zaman sidin, nang sidin mengesahkan entah di zaman sidin. Dan kelakuan Tuan Sayyid Muhammad Saman pada ketika itu, ia menyembunyikan akan ilmunya dan amalnya hingga datang kepadanya perintah dari hadrat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menzahirkan ilmunya dan amal-amalnya di dalam negeri Madinatul Rasul, seperti kezahiran matahari pada ketika tengah hari. Nah, itu orang bahari itu ada nangka itunya berprinsip bila belum bisa memimpin Nabi kada hendak mengajar aku. Itu orang Hadramut rata-ratanya enggak itu tak. Bila aku belum bisa memimpin Nabi atau belum ada perintah dari Nabi, kada mau inya belajar berdakwah, kada mau. Kecuali sudah dapat isyarat daripada baginda Rasul. Ini diantaranya Tuan Sayyid Muhammad Saman Al-Madani kan ujar Nabi Muhammad Saman, ikam lajarakan ilmu ikam zahirakan amal ikam, aku izini untuk menyebarakannya. Lalu sidin berdakwah, menyebarakan ilmu dan sebagainya, karena ada izin khusus. Sama guru kita guru sekumpul kan bahari ada izin khusus dari Nabi untuk mengijazahkan tarekat seseman. Izin khusus, amun izin umum tuh dari perguruan cukup aja sudah. Ini langsung Nabi nang menyuruh, itu orang-orang nang parak lawan Rasulullah. Mudahan kita bisa mimpi Rasulullah. Orang tuh selama hidupnya sekali mimpi Rasulullah, itu ciri inya husnul khatimah. Ciri husnul khatimah. Nang kayak di pahumaan tuh. Ciri ada haruan ganal, ada anak beranakan. Ada anak beranakan hibak, mesti ada umanya di situ. Karena umanya mantok malahirakan. Banjuri ya kada siapa keserudup toh. Itu ciri. Nah, ujar ulama, ciri orang husnul khatimah diantaranya ini adalah bisa memimpin Rasulullah walaupun sekali dalam seumur hidupnya, apalagi rancak. Dan itu adalah ciri dukhulul jannah bighairi hisab, ada cirinya toh. Makanya dengan berkat perkumpulan kita, mudah-mudahan kita dikasih mimpi dengan Rasulullah SAW. Barang siapa dapat mimpi itu sudah hani'an lakum, beruntung benar sudah, beruntung benar. Jadi ujian Nabi, ya saya seman, ikam aku izini dakwah, udah dakwah sidin. Karena dakwah itu sesuatu hal yang paling disukai baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setengah daripada wasiat Tuan Sayyid Muhammad Saman Al-Madani, barang siapa membaca Allahumma ighfir li umma sayyidina Muhammad, Allahumma arham umma sayyidina Muhammad, Allahumma astur umma sayyidina Muhammad, Allahumma asbur umma sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya ia masuk jumlah martabat fadilah wali kutub. Dan lagi kata Tuan Sayyid Muhammad Saman radhiyallahu anhu, tiadalah naik pangkatku ini kepada Allah Ta'ala melainkan sebab aku mengakalkan bacaan doa pada tiap selesai sembahyang subuh 4 kali berturut-turut dengan tiada diserangi perkataan dunia. Itu yang diamalkan sidin. Jadi para wali Allah Ta'ala itu beramalan biasanya izin langsung dari Rasulullah, karena mereka orang parak kan. Jadi ada napa-napa izin Nabi, ada apa izin Nabi. Kita kata kawan yang kayak itu izin guru kan cukup aja. Guru ulun hendak muka majelis maulid di rumah, jauhnya abah buntung naik ada bapak.
Mun ada rezeki lebih makan ieu urang. Nah, laksanakan itu paling kadanya kan izin guru, izin lawan guru. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani, barang siapa mengambil tarekat kepadaku serta diamalkannya, niscaya ia mendapatkan rasa jajab di dalam dunia. Artinya ini dijadikan Allah Ta'ala hatinya tuh nyaman berzikir lawan Tuhan. Jadi caranya kita itu supaya nyaman hati berzikir lawan Tuhan, duduk lawan nang parak, orang berzikir lawan Tuhan. Guru tuha kita paraki berkhidmat, kita lawan sidin sebisanya. Niscaya hati kita tuh umpat juga bisa berzikir lawan Allah Subhanahu wa taala. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syed Muhammad Saman, barang siapa makan makanan kami, maka masuklah ia ke dalam surga. Makanan-makanan kami, siapa masuk? Siapa makan makanan kami, maka masuklah ia ke dalam surga. Karena makan sedini pasti halal, pasti halal. Kayak guru bahari, ada kalau kisahnya sidin membakar duit ya setas, kada bisa melihat dia bang kita. Cuma mendengar kabarnya, cuma yakin dia bang. Amun orang kada paham kan apa guru aja nggak itu, duit setas dibakar, membajir gurune, maka bariakan lawan kami. Ini duit haram kada kau dibari-bariakan. Nangaran duit haram tuh harus dihilangkan. Ima dibanam, ima dibakar, ima ditimbun, ima dibuang. Amun dibariakan lawan orang kasihan dah makan nang haram, nang membariakan berdosa juga. Karena wajah Nabi dalam satu hadisnya, man akala halala ataat jawarihuhu sya'a amaba. Bila kita memakan makanan yang halal, itu akan nyaman beribadah. Tapi bila man akalal harama asat jawarihuhu sya'a amaba. Ini itu otomatis saja dari makanan. Dan setengah perkataan Tuan Syed Muhammad Saman Al-Madani radhiyallahu anhu, dan setengah daripada perkataan Tuan Syed Muhammad Saman, aku dikaruniai oleh Allah Ta'ala untuk menunggu pintu hadrat Rasul. Kada gampangan pintu hadrat Rasul. Jadi orang hendak bertemu Nabi itu lewat sidin di ruhaniyahnya tak. Dan sidin menjaga pintu makam baginda Rasul baharinya. Nah, ini sangat luar biasa, kedudukan yang sangat tinggi ini, kada gampangan. Aku jisidin menunggu pintu hadrat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan setengah daripada karunia-Nya pula dijadikannya aku sebagai rahmat bagi sekalian umat Nabi Muhammad pada zaman sekarang kepada orang kafir sekalipun. Alhamdulillah tiada dijadikan aku sebagai bala bagi mereka. Nah, itu orang alim, orang menyambati, didoakan. Mungkin kita lain ya Allah, bungolnya, bangsatnya jangan itu kita tak. Maka 3 kali pulang sesahutannya. Yang ini kada. Mudahan ikam dapat hidayah, mudahan ikam dapat, mudahan ikam sugih, mudahan ikam jadi ahli surga, mudahan ikam jadi ahli iman. Itu orang-orang baik nang itu. Sehingga wajar sidin, aku dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunggu pintu hadrat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan setengah daripada karunia-Nya pula dijadikan aku ini sebagai rahmat. Kayak Nabi kan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hai Rasulullah, ikam tidaklah aku utus melainkan menjadi rahmat untuk alam semesta ini. Nah, itu bukan wali-wali itu kada mau membalas lawan orang kejahatan dengan kejahatan. Dan setengah daripada karamat Tuan Syed Muhammad Saman yang dihabarkan oleh seorang laki-laki dari ahli Madinatul Rasul. Setelah aku keluar dari negeri Rum bersama 10 orang bertunggang kuda,
Ketika kami sampai di tepi hutan, kami bertemu dengan beberapa orang yang hendak menyamun kami. Mereka semua berkuda lengkap dengan senjata, maka kami sangat susah, tiada dapat berlepas dari mereka hingga tawajuhlah kami kepada Tuan Said Muhammad Saman Al-Madani dan kami seru, ya Saman, ya Saman, ya Saman 3 kali. Maka tiba-tiba kami lihat Tuan Said Muhammad Saman di atas kuda putih, padahal ia menutup mulutnya dan kain putih memberi isyarat dengan tangannya menyuruh kami berjalan. Maka berjalanlah kami dan mereka tidak mengikuti kami. Berkat karamat Tuan Saman kami diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Jadi bakuriak pian misalnya ada masalah, bakuriak nyaring-nyaring, ya Saman, ya Saman, ya Saman. Hadir gak ada sidin? Amun sidin hadir wali atau pian? Nah ini murid sidin bakuriak, lalu melihat ada Tuan Said Muhammad Saman, artinya taros kan bisa digaduhi nang perampok nang, sehingga perampok tersebut kaku dan tidak bisa mencelakai dan merampok murid sidin nang bertawassul lawan sidin ini. Ujar Quran, wabtahu ilahil wasilah, cari untuk sampai hajat kalian kepada Allah Ta'ala lewat Rasulullah, lewat wali-wali Allah Ta'ala. Ini daripada karamat sidin. Dan setengah daripada karamat Tuan Said Muhammad Saman yang didapat oleh Syekhuna wa Ustazuna wa Silatuna ilallahi ta'ala al-arif billah Tuan Haji Muhammad Akib bin Haji Hasanuddin di dalam negeri Palembang adalah fakir menanggung utang 1060 ringgit banyaknya, dan tidak ada satu jalan pun untuk melepaskan daripada utang fakir tersebut, dan fakir menanggung utang itu lebih daripada 3 tahun. Hingga satu hari Al-Fakir menangis dan berkata, jikalau Tuan Said Muhammad Saman itu benar-benar wali kutub yang mempunyai karamah yang besar di sisi Allah Ta'ala, maka Allah akan lepaskan aku daripada utangku ini. Maka belum sampai 1 tahun aku pun dilepaskan oleh Allah daripada utangku tersebut. Dan lagi setengah daripada karamat Tuan Said Muhammad Saman. Dan syarat kita hendak mendapatkan suatu karamah daripada wali Allah Ta'ala itu 2 syaratnya. Pertama, hati kita harus yakin bahwasanya orang itu wali Allah. Dan yang kedua, hati kita tidak mungkir sekalipun ada umpamanya di situ perkara-perkara yang menyalahi syariat, umpamanya. Sahdan adalah Tuan Said Muhammad Saman dilahirkan pada tahun 1132 Hijriah dan diwafatkan pada tahun 1189 Hijriah bertepatan pada hari Rabu tanggal 2 Zulhijjah Al-Mubarakah. Nah ini pas malam ini nah. Jadi malam ini pas bujur, tanggalnya iya, harinya juga iya, hari Rabu. Amun hitungan Arab ini masuk hari Rabu sudah. Amun hitungan nasional hari Selasa masih jam 12 kena nyampe. Itu hitungan nasional. Makanya kan anak-anak berkumpul rajin di bundaran Banjarbaru hendak menghabiskan tahun dan menyambat tahun. Apabila jam 12 lewat sedetik udah tahun baru sudah. Itu hitungan Masehi. Tapi amun hitungan Arab waktu maghrib. Bila orang bang maghrib masuk sudah waktu nang berikutnya. Nang kita nih sudah masuk hari Rabu bertepatan tanggal 2 Zulhijjah. Jadi ini ngarannya waktu cantik. Waktu cantiknya tuh pas, harinya pas, tanggalnya pas, mahaulinya tuh pas bujur. Ibarat orang memanah tuh ada tanda hitam di sini, pas menancap di sini anak panahnya. Nah, itu pas. Jadi amun hari pas ini insya Allah mudah-mudahannya hajat kita beratan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu faedah, barang siapa melazimkan membaca manaqib Tuan Said Muhammad Saman pada tiap-tiap tahun sekali, serta bersama orang banyak, dan ia membaca Al-Quran serta bertahlil dan bersedekah sekadar kemampuan, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Said Muhammad Saman Al-Madani, lagi jika dikerjakan pada hari wafatnya. Nah, ini niscaya Allah akan meluaskan rezekinya yang halal, dan lagi Allah menyampaikan segala hajatnya min umuri dunya wal akhirah. Itu.
Jadi Allah sampaikan hajat kita insyaallah daripada perkara dunia dan perkara akhirat. Karena itu sudah janjinya Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Nah itu. Jadi bila bulan Dzulhijjah ini adalah bulan sesaman wadah kita di Banjarnya. Karena jasa Sidin mendidik Sidin nang bangaran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Datuk Kalampayan, sehingga berkat Datuk Kalampayan tersebarlah ilmu agama, cahaya, keberkahan, kebaikan di bumi Kalimantan secara umumnya. Sampai ke Sumatera sana, di daerah Sapat sana kan anak datu aja tak. Dari mana keberkahan tersebut? Nih guru putuh Sidin Tuan Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Dan ini adalah salah satu jasa guru kita, guru sekumpul nang mewantarakan akan haul Sidin, nang mensyariatakan, nang memboi orang banyak, sehingga kita ini meneruskan aja. Kaina aja Sidin bila aku sudah mati, ujago sekumpul di sekumpul ini kadinya ada haul lagi peng saya saman. Masing-masing aja bubuhan nikah maadakan. Nang di masjid, nang di majelis, nang dilanggar. Masing-masing aja lagi di Sidin. Ya nang berpindah ke haul Sidin atau pulang. Nah itu. Tapi untuk setiap tempat sudah disuruh Sidin nang kayak itu. Nah jadi termasuk kita malam ini menggawi apa nang diwasiatakan, nang dipadahkan oleh guru kita Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani. Mudah-mudahan kita termasuk bakti lawan Sidin. Bila murid bakti lawan guru, napa nang bol. Nah itu tak. Ini yang bisa ulun sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله La
في
لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. سبحان الله بحمده 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 سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم. يا الله 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 يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله
محمد وعلى سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترسل الأرض من عليها وأنت خير الوارثين اللهم واسل وتقبل الثواب ما قرأنا من القرآن لنا وما قلنا من قول لا إله إلا الله وما قلنا من قول سبحان الله بحمده وما قلنا من قول يا الله ما صلينا على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدم ثواب ذلك إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى خصوصا سيدنا الإمام المهاجر الله بن عيسى وسيدنا الأستاذ العظيم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلبي ثم إلى روحه خصوصا جميع الأولياء إلا أينما كان أجمعين من مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى روحه خصوصا جميع والدينا ووالديكم وجميع مشايخنا معلمين أجمعين خاصة وخصوصا إلى روح سيدنا الإمام الشيخ عبد الرحمن السقاف والشيخ المختار والشيخ الغيور والشيخ علي بن أبي الغيور وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح خصوصا شيخين محمد جمال محمد مولى عيد وسيدنا الإمام الشيخ بكر بن سالم وأخي بن سالم ثم إلى الحبيب عمر بن عبد الرحمن الطاس والشيخ بن عبد الله باراس ثم إلى الحبيب عبد الله بن أبي الحداد ثم إلى الحبيب علي محمد الحبشي ثم إلى روح الحبيب بكر بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وجميع الأولياء إلى أينما كان أجمعين مشارق الأرض مغاربها وأصولهم وفروعهم ثم إلى روحه خصوصا من اجتمعنا هنا من أجله وسببه إلى روحه خصوصا شيخنا الشيخ محمد سمن المدني شيخ محمد عبد الكريم سمن المدني وأصوله وفروعهم وثم إلى روحه خصوصا Haji Gitu Yamani bin Haji Gitu Ahmad ثم إلى روحه Gusti ثم إلى روح Gusti Haris Fadila binti Haji Gusti Yamani ثم إلى روح Haji Usman bin Masra ثم إلى روح Hajja Kasrah binti Lazim ثم إلى روح Lazim binti Hawa ثم إلى روح Haji Gusti Ahmad bin Gusti Hasan ثم إلى روح Gusti Rodiyah binti Gusti Ismail ثم إلى روح Gusti Banjar Mas binti Gusti Muhammad Yusuf ثم إلى روح Bastia binti Nasri ثم إلى روح Haji Syahmina binti Haji Burhan summa bin Haji Burhan summa ila ruhi Gusti Daman bin Gusti Ahmad summa ila ruhi Gusti Salamah binti Gusti Imas summa ila ruhi Haji Gusti Johansa bin Gusti Soleh summa ila ruhi Norani binti Janu summa ila ruhi Abbas bin Umar summa ila ruhi Gusti Raihana binti Gusti Ermas wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina amma wa khususan ila ruhi Syekhuna Muhammad Zaini bin Abdul Ghani wa khususan ila ruhi Syekhuna Muhammad Arsyad al-Banjari wa usulihim wa furu'ihim أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعلهم نورا وياسرا ويتلألأ بين أيديهم واجعلهم حجابا لهم من النار وسترا لهم من النار واستراعا لهم من النار وبلغهم بهم من الفردوس على منازلها واكتب لهم من الثواب أجرا وثقل بهم موازنهم من الحسنات واغفر لهم بهم جميع الذنوب والسيئات وارفعهم بهم عندك إلى أعلى الدرجات واخلفهم في أولادهم ومن انتسب إليهم بالخلافة الحسنة والأجب الصالح اللهم أدخل في قبورهم الروح والريحان والفسحة والأمن والعفو والرضوان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استؤذن أعان اللهم ارحم تضرنا واجبر انكسارنا واقبل دعانا واختم بصالحات أعمالنا وأعمارنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توافنا وأنت راض عنا ولا تحينا في غفل ولا تأخذنا على غرة اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قولا يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وأبعثنا عليها يا باعث وانفعنا عليها وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا الله اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.